Po tayong mga doctors na naniniwala po sa hilot, therapeutic massage. Yan. Pa-advise po kayo kung pwede hilutin, pwede natin hilutin. Kung bawal, bawal po. Yan. Good morning po. Salamat sa mga nag-follow and share. Bagsak. Relax lang, relax. Yan, yan. Yan. Pasok, tusok. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pasok, you know? Relax. Grabe, sarap. Tagos. Sarap niyan. May hilot na, may stretching pa.